बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। रात गया एक बड़ी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और ये शहबाज शरीफ के साबिक ख़ास हैं जो शहबाज शरीफ के कहने पर बड़े बड़े काम भी किए और कई जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग भी की गई थी और साथ उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर एडमिशन भी किया गया था, इकबाल जुर्म भी किया गया था कि मैं इनके कहने पर ये करता रहा। उनको रात गया गिरफ़्तार कर लिया गया, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे कि नवाज़ शरीफ के हवाले से एक अहम अहदेदार जो स्पीकर हैं, इस वक्त भी जो स्पीकर हैं, स्पीकर की जानिब से ये कहा गया कि नवाज़ शरीफ की वापसी बग़ैर समझौते के नहीं हो रही। बहुत बड़ा दावा है एक ऑफिशियल का, चूँकि स्पीकर रिटायर नहीं होता जब तक नई असम्बली नहीं आ जाती। उस बड़े अहदेदार ने यह दावा किया है कि नवाज़ शरीफ बग़ैर समझौते के नहीं आ रहे और ये मैं समझता हूँ चार्ज शीट है जो लगाई गई है नवाज़ शरीफ और नवाज़ लीग के ख़िलाफ़। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जुडिशल कम्प्लेक्स हमला केस में परवेज़ इलाही की दरख्वास्त पर समाअत हुई। परवेज़ इलाही का जो ट्रायल है उस पर समाअत हुई। परवेज़ इलाही के जुडिशल रिमांड में 24 अक्टूबर तक तोसी की गई है। जुडिशल कम्प्लेक्स में ATC जज अबुल हसनात जुल्करनैन छुट्टी पर थे और ड्यूटी जज शाहरुख अर्जमंद की अदालत में पेश किया गया। परवेज़ इलाही की जानिब से वकील अब्दुर्रज़ाक अदालत में पेश हुए। अब्दुर्राज़िक ड्यूटी जज ने कहा कि परवेज़ इलाही की हद तक चलान अदालत में जमा हो गया है, तो अदालती अमले ने बताया कि साबिक़ वज़ीर आला के सिर्फ जुडिशल रिमांड में तोसी करनी है, जबकि तफ्तीशी अफसर ने अदालत को आगाह किया कि परवेज़ इलाही तक की हद तक चलान आ गया है, नोटिस भी हो गया है। जज शाहरुख अर्जमंद ने रिमार्क्स में कहा कि शरीक मुलजमान के साथ ही परवेज़ इलाही की ही अगली तारीख रख लेते हैं। वकील सफ़ाई अब्दुर्रज़ाक ने मुखालफत करते हुए कहा कि 24 अक्टूबर से लंबी तारीख दें, 24 अक्टूबर को हमारी लाहौर में समाअत है। अदालत ने रिमार्क दिया कि शरीक मुलजमान के साथ ही परवेज़ इलाही की तारीख रखती है। बाद अज़ां अदालत ने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो अगर आपने लाहौर जाना होगा तो यहाँ हाज़री माफ़ी की दरख्वास्त दी जा सकती है। साफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए परवेज़ इलाही का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उस पर नून लीग को बड़ी उम्मीद थी और नून लीग को अब मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियत का फैसला खुशाइंद है। फैसले के बाद देखते हैं कि नवाज़ शरीफ क्या बयानियाँ बनाते हैं। जहांगीर तरीन और नवाज़ शरीफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तो फारिग हो गए हैं। उन्होंने कहा इमरान खान के बगैर इलेक्शन की कोई हैसियत नहीं है, इलेक्शन बेमानी होगा। साइफ़र केस कोई बड़ी बात नहीं है, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन PTI साइफ़र केस में सुरखरू होंगे। परवेज़ इलाही ने जेल में सहूलियात के फुकदान का तस्करा करते हुए कहा कि जेल में जेल वाला खाना दिया जा रहा है जिससे कल से मेरा पेट ख़राब है। जेल वाले सहूलियात के हवाले से किसी अदालत का हुक्म नहीं मान रहे। जेल में मुझे ज़ाती मुआलत से इलाज की भी सहूलत नहीं दी जा रही। साबिक़ वज़ीर आला ने कहना था कि सेल के सामने वाली दीवार को भी ताहाल नहीं हटाया गया। जेल में अखबार और टेलीविज़न की सहूलत नहीं दी जा रही। जज साहब ने अडयाला जेल में इमरान खान के सेल का दौरा किया लेकिन मेरे सेल का दौरा नहीं किया, चूँकि जो इमरान खान खसूसी अदालत में अबुल हसनात जुल्करनैन की अदालत के मुलज़म हैं, जबकि परवेज़ इलाही दहशतगर्दी के केस में जो जुडिशल कम्प्लेक्स हमला केस था उसमें उसी जज अबुल हसनात जुल्करनैन की अदालत के मुलज़म हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे सेल का दौरा नहीं किया गया और मुझे रिलीफ़ नहीं दिया गया। हालांकि रावलपिंडी बेंच में इन्होंने दरख्वास्तें दायर की थी परवेज़ इलाही की जानिब से जेल सहूलियात के हवाले से, लेकिन आर्डर हो भी जाए तो कोई अमल दरामद करने को तैयार नहीं है, कोई पूछने को तैयार नहीं है, कोई अदालती फ़ैसलों को मानने को तैयार नहीं है। दूसरी जानिब अहम एक डेवलपमेंट सामने आई है। उज़ैर बलोच के ख़िलाफ़ तमाम मुकदमात 3 माह में निपटाने का हुक्म दे दिया है सिंध हाई कोर्ट ने। सिंध हाई कोर्ट ने लियारी गैंग के सरगना उज़ैर बलोच के ख़िलाफ़ केसेस में बरीयत के मामले पर प्रोसिक्यूशन की जानिब से दायर दरख्वास्तें मुस्तरद करते हुए 3 माह में मुकदमात निपटाने का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट में उज़ैर बलोच के मुकदमा में गवाह पेश करने की इजाज़त न मिलने के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर समाअत हुई। दौरान समाअत अदालत ने हुक्म दिया कि प्रोसिक्यूशन की वजह से ट्रायल में ताख़ीर पर मुलज़िम को परेशान न किया जाए। ट्रायल कोर्ट में प्रोसिक्यूशन के गवाह पेश ना हो तो अदालत साइड क्लोज़ कर सकती है। मुलज़िम के ख़िलाफ़ प्रोसिक्यूशन के ट्रायल के लिए कोई तैयारी नज़र नहीं आई। अब मुलज़िम कौन है? जरदारी का बंदा। प्रोसिक्यूशन किसकी है? जरदारी की है, तो वो क्यों तैयारी करें? तमाम केसेस में तो उज़ैर बलोच को रिहा कर दिया गया है। अब चंद एक केसेस बच गए हैं, उसमें भी अदालत ने कहा 3 माह में डिसाइड करें और इनको अगर ये बरी होते हैं तो इनको रिहा कर दें। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि 2012 का मुकदमा है, 11 साल गुजर चुके हैं, ताहाल केस का ट्रायल मुकम्मल नहीं हो सका। प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त का मकसद ट्रायल के लिए ताख़ीरी हरबे का इस्तेमाल है। प्रोसिक्यूशन की वजह से ट्रायल में ताख़ीर का खुमियाजा
ملزم کو نہیں بھگتنا چاہیے۔ سماعت کے دوران پروسیکیوشن نے موقف اختیار کیا کہ ٹرائل کورٹ پروسیکیوشن کا موقف سنے بغیر کیسز کا فیصلہ کر رہی ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے پروسیکیوشن کا موقف سنے بغیر سائڈ کلوز کر دی ہے۔ جے آئی ٹی رپورٹ پیش کرنے والے گواہان سمیت دیگر گواہ پیش کرنے کی اجازت دی جائے۔ دوران سماعت پولیس نے عدالت میں اپنے موقف میں کہا کہ عزیر بلوچ سمیت جو دیگر ملزمان ہیں ان کے خلاف 5 مقدمات کلری اور کلا کوٹ تھانے میں درج ہیں۔ غیر قانونی اسلحہ، دھماکہ خیز مواد، قتل اور دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمات درج ہیں۔ عزیر بلوچ اب تک سنگین نوعیت کے 25 مقدمات میں بری ہو چکے ہیں۔ ایک آرمی عدالت سے، فوجی عدالت سے 12 سال کی سزا ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ کسی مقدمے میں اب تک سویلین کے کسی مقدمے میں ان کو سزا نہیں ہوئی، چونکہ پروسیکیوشن تھی سندھ حکومت کی، اور 25 مقدمات میں وہ باعزت بری ہو چکے ہیں، جس میں دہشت گردی کے بھی اور قتل کے بھی مقدمات ہیں، اور ان تمام میں وہ باعزت بری ہو چکے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ اتحادی ہے نون لیگ کی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے آج یہ سٹیٹمنٹ بھی دی گئی کہ وہ ویلکم کریں گے نواز شریف کو، لیکن اسپیکر پاکستان قومی اسمبلی کے اسپیکر اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما راجہ پرویز اشرف نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف سمجھوتے کے تحت وطن واپس آ رہے ہیں۔ انہوں نے راجہ پرویز اشرف کا یہ بیان نگران وزیر اعظم کاکڑ کے اس تاثر کو مسترد کرنے کے ایک روز بعد سامنے آیا کہ نواز شریف کی پاکستان واپسی کا فیصلہ نگران حکومت کے ساتھ کسی بھی مفاہمت کا حصہ ہے۔ انہوں نے تو اس کو رد کر دیا تھا، لیکن اسپیکر قومی اسمبلی کہہ رہے ہیں، جو اتحادی بھی ہیں، کہ نواز شریف کی واپسی بغیر سمجھوتے کے ممکن ہی نہیں ہے۔ ورلڈ ایکو وی نیوز کو انٹرویو میں نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ نے کہا تھا کہ نگران حکومت کا مسلم لیگ نون کا یا کسی اور سیاسی جماعت کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہے، اور ایک نگران حکومت اس طرح کی کسی ڈیل کا حصہ کیسے ہو سکتی ہے جب ساری بیوروکریسی پرنسپل سیکرٹری سے لے کے باقی تمام جو افسران ہیں وہ نون لیگ کے لگا کے بیٹھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارا تو کسی سیاسی جماعت کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہے۔ نون لیگ کی ہر جگہ جلسے ہو رہے ہیں، پی ٹی آئی کو فلسطین کے حق میں مظاہرہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، پھر کہتے ہیں ہم تو نیوٹرل ہیں، ہمارا تو کسی کے ساتھ کوئی نرم گوشہ نہیں ہے۔ یہ بدنی عوام کو کیا سمجھتے ہیں؟ نواز شریف عدالت کے فیصلے کے تحت عمران خان کی حکومت میں ملک سے باہر گئے تھے، اس وقت نگران سیٹ اپ نہیں تھا، یہ انوار اللہ کاکڑ نے کہا۔ لیکن اب جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے، انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ جب سوال پوچھا گیا کہ نواز شریف کی جو واپسی ہے تو وہ کیا قانون سمجھوتے کے تحت ہے، تو اس پر انہوں نے کہا کہ نواز شریف سمجھوتے کے تحت واپس آ رہے ہیں، ظاہر ہے کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوگی تبھی تو وہ واپس آ رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا نواز شریف کو ویسے واپس آنا ہوتا تو پہلے کیوں نہیں آئے، اب نواز شریف کی صحت بھی ٹھیک رہنی چاہیے۔ اس پر سوال کیا گیا کہ الیکشن کب ہو رہے ہیں، تو راجہ پرویز اشرف نے کہا آپ بتائیں کہ الیکشن ہو رہے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ پیپلز پارٹی لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہی ہے، اس میں کچھ میرٹ ہے۔ انہوں نے کہا پیپلز پارٹی کا مزاج ٹھنڈا ہے، لیکن ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا جا رہا۔ پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں چاہیے، ہمیں صرف فیلڈ چاہیے، فیلڈ دے دے، باقی ہم لیول خود پلینگ کر لیں گے، اور ہم جو آئین اور قانون کے مطابق جو اپنا حق ہے ووٹ کے ذریعے وہ حاصل کر کے رہیں گے۔ دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کے سابق فرنٹ مین عابد باکسر کا جب نام آتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ عابد باکسر کی جانب سے بڑے تگڑے قسم کی سٹیٹمنٹس بھی سامنے آئی تھیں۔ ان کو کنفیشنل سٹیٹمنٹ کہا جا سکتا ہے، بھلے وہ 164 کی سٹیٹمنٹ تو نہیں تھی، لیکن انہوں نے پریس کانفرنس کر کے اور میڈیا کے ذریعے، اور ایک وقت تھا جب بہت زیادہ سنا جاتا تھا مبشر لقمان جیسے لوگوں کو کھرا سچ، تو اس میں بھی انہوں نے ان ساری چیزوں کا تذکرہ کیا تھا، جس میں انہوں نے تسلیم کیا تھا اور ایڈمیشن کیا تھا کہ انہوں نے شہباز شریف کے کہنے پر جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے وہ کی ہے، اور جو جس طریقے سے رو انوار تھے آصف زرداری کے کہنے پر جو کچھ وہ کراچی میں کرتے تھے، تو عابد باکسر کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ بھی شہباز شریف کے حکم پر یا شہباز شریف کی ایما پر پنجاب میں انہوں نے اتنا کچھ کیا۔ وہ انسپیکٹر تھے، اور ان کے حوالے سے یہی مشہور تھا کہ انہوں نے سینکڑوں جو لوگوں کو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ میں قتل کیا ہے، اور وہ سارا ملبہ شہباز شریف پر ڈالتے تھے۔ ان کے حوالے سے وقتاً فوقتاً خبریں آتی رہتی تھیں، وقتاً فوقتاً ان کے خلاف مقدمات بھی بنے۔ اب آج رات گیا پنجاب پولیس نے سابق انسپیکٹر عابد باکسر کو گھر پر چھاپہ مار کے گرفتار کر لیا ہے۔ عابد باکسر کو دھمکیاں دینے کے الزام میں سی آئی اے نے گرفتار کیا، جس کے بعد انہیں سی ٹی اے ماڈل ٹاؤن تھانے میں منتقل کر دیا گیا۔ جو سی آئی اے کا تھانہ ہے سی ٹی اے،
उसमें मुंतकिल किया गया है। आबिद बॉक्सर को उनके घर से गिरफ़्तार किया गया है। आबिद बॉक्सर पंजाब पुलिस में बतौर इंस्पेक्टर अपने अमूर सर अंजाम दे चुके हैं और उनकी शोहरत और उनकी वजह शोहरत भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। अब उनकी गिरफ़्तारी के हवाले से जो रात के उनको गिरफ़्तार किया गया है, कहने वाले ये भी कहते हैं, वो ख़ुद भी कहते थे कि चूँकि मैंने कन्फेशन किए थे और उन कन्फेशन की वजह से मुझे उनके घर पर एक दफ़ा हमला भी हो चुका है। आबिद बॉक्सर ने बाकायदा तौर पर फिर एक मीडिया टॉक भी की थी जी कि मेरे घर पर हमला करवाया गया है फ़लाँ फ़लाँ। तो वो कई दफ़ा शरीफ ख़ानदान पर इल्ज़ाम भी लगा चुके हैं और उनका बड़ा इल्ज़ाम तो यही था कि किस तरीके से जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग के हवाले से कहा जाता था या अहकामात जारी किए जाते थे जब वज़ीर आला थे शहबाज शरीफ, और ये सारी चीज़ें वो मीडिया के ज़रिए बता चुके हैं और वो जो फैक्ट्स जो हैं वो पहले ही रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। और अब उनको गिरफ़्तार किया गया और उनके ख़िलाफ़ इल्ज़ाम जो है वो कोई बड़ा इल्ज़ाम नहीं है, धमकियों का एक केस है। जैसे आपने देखा होगा एक खातून को गिरफ़्तार किया गया था, वो भी 506 में गिरफ़्तार किया गया था और अगले दिन ख़ुद जाके पुलिस ने कहा कि जी वो जिसकी मासूम बच्ची को साथ गिरफ़्तार किया गया था, तो पुलिस ने कहा जी कि इनको डिस्चार्ज किया जाए, इनके ख़िलाफ़ जो वक़ूअ है वो साबित नहीं होता। तो अब इनको गिरफ़्तार किया गया। अब देखना ये है कि सुबह जब उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं तो क्या उनका जिस्मानी रिमांड होता है या उनको भी डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामिल नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।